dengan para orang-orang yang soleh, orang-orang yang syuhada. Ya, ini maulid yang biasa kita lakukan. Ini mulai adanya abadnya ketiga, ketiga keempat. Malik Al-Mudfir yang pertama itu. Imam Syafi'i kapan adanya? Imam Syafi'i itu lahir tahun 1150 dan wafatnya tahun 204. Ya, sebelum adanya model maulid yang seperti sekarang. Artinya orang itu berkumpul baca maulid bareng, kemudian di situ diberikan makanan. Ini adanya mulai abad keempat. Ya, seorang raja yaitu Malik Mudfir atau Malik Mudofar, dia menyiapkan bikin suatu acara besar untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyiapkan makanan, kemudian di situ banyak ulama yang hadir. Nah, maulid seperti ini mulai itu adanya abad keempat. Ya. Dan masalah hadis tadi itu dulu waktu saya baca kok ada yang janggal ya. Kenapa? Karena ini tidak disebut rawinya di mana. Kemudian ada di kitabnya Imam Suyuti namanya kitab Husnul Maqsad fi Fadilatil Ihtafil Maulid ya. Itu ada kitab Imam Suyuti tentang pembacaan maulid. Dalam kitab itu Imam Suyuti nggak menyebutkan hadis-hadis tadi. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga ngarang tentang maulid. Ada nggak? Ada tentang syaratnya tiba. Di sini disebutkan dalilnya maulid, tapi juga nggak membawa hadis ini. Kemudian Imam Ibn Katsir juga memuji maulid, tapi juga tidak disebutkan hadis ini. Kemudian Imam Ibn Jauzi juga memuji maulid, tapi tidak disebutkan hadis ini. Nah, akhirnya ketemunya di mana? Saya cari-cari, akhirnya ketemunya dalam fatwanya Syekh Ismail Yamani. Ya, dalam fatwanya Syekh Ismail Qurratul Ain, dalam kitabnya Qurratul Ain fi fatwa Ismail Zaid ya, itu Syekh Ismail Yamani atau Syekh Ismail Zaid, itu beliau ditanya tentang hadis tadi itu, man adzama maulidi kuntulahu syafi'an yaumil qiyamah, orang yang mengagungkan maulidku maka nanti bakal mendapatkan syafaatku. Dan juga hadis yang barang siapa menginfakkan 1 dirham di maulidnya saya, maka seakan-akan dia menginfakkan 1 gunung emas. Ya, itu hadisnya. Apa? Ya, ini saya bacakan tentang daripada hasil fatwanya beliau. Apa? Wa ma dzkartum minal hadis alladzi awradahu al-alama Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimallahu wa alaihi berkati falaisa lahu aslun bal huwa hadisun masnud. Adapun hadis tadi yang kamu sebutkan itu enggak ada asalnya. Dari sebutkan kitab mana, perawi mana, enggak ada. Bal huwa hadisun masnud, itu adalah hadis yang dibuat-buat, hadis palsu. Wa muhayyalun waqi alaihi laiha, dan cara ini adalah hadis buatan, bahwa ini hadis palsu, itu betul-betul laiha, betul-betul jelas nampak ya. Kenapa disampaikan ini? Supaya kita ini tidak masuk ke dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammadan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong kepadaku, maka hendaklah dia siap-siap masuk kepada neraka, menyiapkan kursinya di neraka. Maulud itu sangat bagus sekali, fadilahnya sangat luar biasa sekali. Tapi bagi orang mukmin, hendaklah dia menyampaikan apa yang betul-betul sesuai dengan faktanya. Apa yang dia sampaikan betul-betul hak ya. Jadi supaya kita tahu bahwa fadilah maulid sangat besar sekali. Dan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ada satu orang mimpi, ya Rasulullah, ya ini nggak bisa jadi dalil ya, karena kalau orang mimpi berarti nggak bisa jadikan istidlal, cuma bisa jadikan istiqnas, ya nggak bisa dijadikan dalil. Ada orang mimpi Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang yang senang dengan maulid kepadamu, membacakan maulidmu? Maka katanya Nabi, man fariha bina farih Nabi, orang yang senang dengan kita, begitu juga kami juga akan senang dengan dia.
Orang yang senang dengan kita, begitu juga kami akan senang dengan dia. Tetapi seperti ini, mimpi ini cuma nggak bisa jadikan istidlal, nggak bisa jadikan dalil, tapi juga hanya bisa jadikan istiqnas, ya, sebagai dalil penghibur aja, ya. Walhasil begitu. Dan Al-Habib Abdul Balfaqih beliau mengatakan orang yang senang dengan maulidnya Nabi nanti dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan Syekh Ismail Yamani ini juga pernah ditanya gimana hukumnya tentang orang yang merokok di masjid. Banyak nggak orang merokok di masjid? Kenapa saya sampaikan ini penting? Kadang-kadang ada orang nggak merokok di masjid, tapi di pelatarannya masjid. Ya. Kenapa? Wa minal masjid rohabatul masjid. Dan termasuk dari masjid itu adalah rohabatul masjid, halamannya masjid. Tempatnya pian biasanya naruh sepeda motor, pian naruh mobil, ya. Itu juga masjid. Artinya kalau ada perempuan dia datang bulan, nggak boleh duduk di situ. Misalnya suaminya sholat, ya, istrinya lagi datang bulan. Istrinya nunggu nggak sholat karena lagi datang bulan, suaminya ikut sholat. Boleh bang nggak istrinya duduk di situ tempat parkirannya masjid? Boleh bang nggak? Hah? Boleh bang nggak? Nggak boleh. Kenapa? Wa minal masjid rohabatul masjid. Dan termasuk daripada masjid halamannya masjid, ya. Kecuali kalau kita tahu orang yang mewakafkan ngomong sendiri, ini yang saya wakafkan cuma, yang wakafkan masjidnya cuma bangunannya, yang halamannya nggak ikut baru. Apa gunanya ilmu ini? Wa minal masjid rohabatul masjid. Apa gunanya kaidah ini? Bahwa termasuk daripada masjid adalah halamannya masjid. Injuhilahalu. Kalau kita nggak tahu keadaannya, datang misalnya dari Sangatta ke Samarinda, tengah jalan ke masjid, ya, sampai di mana? Di Bontang misalnya. Setelah itu ada pelatarannya, ada halamannya. Nah, di situ kalau kita nggak tahu keadaannya, maka halamannya masjid dianggap juga masjid, ya. Maka hukumnya itu kalau merokok di situ, katanya Syekh Ismail Yamani, itu hukumnya haram. Meskipun bawa asbab, ya, rokok di situ bawa asbab. Meskipun, ya, pakai pendapat yang mengatakan rokok itu makruh. Meskipun pakai pendapat rokok itu mubah, tetap hukumnya haram merokok di masjid. Ya. Bahkan ini rokok di majelis ilmu. Ada katanya beliau ini kalau tidak bermaksud untuk intihad, ya, untuk merendahkan, meremehkan, menghinakan masjid. Kalau niatnya untuk menghinakan masjid, fala syakka, maka pasti jelas hukumnya dia adalah murtad waliyadzubillah. Ya. Jadi itu hukumnya itu haram. Meskipun pakai pendapat yang makruh, meskipun pakai pendapat yang mubah, apalagi pakai pendapat yang haram, rokoknya sendiri haram, ya. Kadang-kadang ada orang kecolongan, nih. Biasanya waktu nanti bikin maulid, terus nanti di pelatarannya bikin panggung, ya. Panggil tukang-tukang, ya. Tukang-tukangnya, Pak, ini nasinya, Pak, ini rokoknya, Pak. Siapin sudah rokok satu slop. Rokoknya tukang-tukang di situ nyebul rokok semuanya. Ya. Hasil ini masalah rokok ini susah juga, ya. Meskipun malaikat Jibril turun, ya tetap aja juga. Apalagi di Indonesia ini, dulu waktu dulu di Hadramut itu di Tarim Rubat itu ada satu habib dari Banyuwangi belajar di Rubat Tarim Habib Salim, kemudian berangkat ziarah ke habaib, ke ulama-ulama, wali-wali. Mereka naik bis. Itu mereka kan patungan bayar, kemudian sudah janjian sama supirnya, sepakat harganya sama supirnya sekian, misalnya 2.000 real, misalnya 2.000 real, sepakat sudah. Oke, sip sudah. Berangkat ziarah. Setelah waktu ziarah, mungkin karena ada penambahan rute
tante atau gimana, ini supirnya minta tambah. Anak-anak yang ziarah di Hadramaut ini nggak mau. Nggak Pak, kita sudah sepakat kan harganya segini. Ini nggak minta tambah lagi supirnya. Wah, akhirnya debat juga ya, ribut. Ini anak-anak yang sebelumnya nggak pinter bahasa Arab langsung pinter bahasa Arab ya. Karena ribut sama supirnya, tukaran sama supirnya, debat juga. Yang sebelumnya nggak lancar bahasa Arab langsung lancar bahasa Arabnya. Terus supirnya ini mangkel, sakit hati. Sekarang kamu menang ya, dia sudah harganya segitu benar. Sekarang kamu menang ya. Nanti kalau pulang ke Tarim, saya punya keluarga. Keluarga saya ini preman istilahnya bahasanya. Penjahat, jagoan. Dipikir sudah anak-anak ini mungkin jagoan gimana? Biasa bunuh orang, biasa begal. Waktu gambarkan saudaranya ini, keluarganya yang jagoan, yang preman apa? Keluarga saya itu rokok orangnya. Nah, anak-anak malah tertawa malahan. Hah? Rokok? Jadi ditakuti, dipikir kalau sudah merokok itu sudah preman sudah. Dipikir jagoan. Anak-anak ketawa, anak Indonesia. Kenapa? Waduh, kalau di Indonesia jangankan premannya ya, ustadznya, habibnya, gurunya ngerokok semuanya ya. Ya. Dipikir sudah gimana, dipikir bunuh orang, ternyata saudara saya ini ngerokok ya. Kalau di Indonesia ini ya, semuanya ini kalau ada ngerokok, bukan hanya yang penjahatnya, mafianya ya, habibnya ya, gurunya juga, ustadznya juga ngerokok ya. Ala kulli hal yang mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan maulid kita, bacaan burdah kita, amal kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang berbakti kepada gurunya, berbakti kepada orang tuanya. Hadzal ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadzal ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa atas disampaikan oleh beliau. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, beliau tadi kan sering menyebutkan Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani. Beliau itu adalah seorang ulama besar di Mekah. Jadi dulu atau beliau itu sezaman dengan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi kalau ada orang atau kiai dari Jawa, di Indonesia, dari Madura, itu biasanya kalau belajar di Mekah itu di dua orang ini. Kalau tidak di Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, belajarnya kepada Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani. Demikian gurunya Syekh Nurdin Marbu. Syekh Nurdin Marbu ini sepupu istri saya sebenarnya, sepupu istri saya. Jadi beliau ini belajarnya dulu di tempatnya Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani. Kalau guru-guru kami itu belajarnya di tempat As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tempatnya namanya Rusaifah. Kalau Bapak Ibu sekalian ya berumroh atau berhaji bisa sebenarnya untuk berkunjung ke tempat-tempat beliau. Demikian ya. Ini kebanggaan atau jalur sanadnya guru-guru kita, kiai-kiai kita. Biasanya semacam ini. Jadi dua jalur biasanya kalau kita mondoknya di Mekah. Demikian ya. Kalau tempatnya Abu Maliki itu agak sulit karena memang persyaratannya besar, persyaratannya berat. Ya tidak semua orang, cuma 40 orang. Makanya biasanya kalau tidak belajar di sana karena memang persyaratannya berat, akhirnya mondoknya di tempat Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani. Beliau punya banyak karangan, ya. Di antaranya tadi ya, Qurratul Ain tadi, bukan Qurratul Ain punya Syarafatul Mu'in, bukan itu. Qurratul Ain memang himpunan fatwa-fatwa beliau. Demikian. Jadi beliau hanya menyampaikan fatwanya daripada Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani. Demikian ya. Lalu sekalian terakhir mari kita baca tahlil tentunya ya. Terakhir kita peruntukkan untuk guru kita Abu Ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan juga Tuan Guru Muhammad Syahwani Abdan Bangil dan juga Kiai Haji Muhammad Subri bin Haji Salman dan juga Haji Khalidi bin Haji Idris, Yusran bin Haji Ahmad, Haji Muslim bin Haji Tukajil, Haji Marhani bin Haji Hasan, Haji Miki bin Haji Romli, Haji Maslan bin Haji Khalidi, Haji Asyari Pandi bin Sabron, Kiai Abdullah Subyani bin Budin, Haji Sayyidi bin Haji Mursyid, Haji Subyadi bin Haji Aini, Adang Sanusi bin Ahmad Sanusi, Arfah binti Chandra, Almarhumah Hajah Masjam binti Muhammad, Almarhumah Hajah Maryani binti Haji Khalidi, Almarhumah Nur Cahya binti Rahmat, Almarhumah Rasidah bin Rasidahwati binti Abidin, wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim ajma'in wa jami' amwatina wa amwatikum
وأموات الحاضرين والسامعين وأموات من أنفق أموالهم لهذا المجلس وللمعهد ولمن جاهد فيهما ولمن ساعد فيهما على الله الكريم يغفر لهم يرحمهم ويولد رجال في الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة لأرواح جميع الأموات المكتوبة بهذا
وجميع أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والسامعين وأموات ما نفعهم من هذا المجلس سمعنا الله كم يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الدين والدنيا الآخرة ولله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka tusibana على كرتنا هذا وغني ثوابا جزيلا وجزاء منك عظيما تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك أن توصل وتقبل وتقبل وتجعل دية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ودعوة مستجابة نقدم ذلك وننيل حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين من جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين مع جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذرحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين نخص بذكر الروح أبويا الوالد الحبيب حسن بن أحمد بهرون وكي حاجي محمد شعوان عبد المنير وكي حاجي محمد صبري بن سلمان وحاجي خالد بن حاجي إدريس ويسر بن حاجي أحمد وحاجي مسلم بن حاجي تقاتل وحاجي مرحبي بن حاجي حسن وحاجي ميدي بن حاجي رملي وحاجي مسلم بن حاجي خالد وحاجي أشعري بن سبران كي عبد الله سبياني بن بودين وحاجي سيدي بن حاجي مرشد وحاجي سبياني بن حاجي عيني آدم سنوسي بن أحمد سنوسي والمرحوم عرفة بن جان بن جندرة والمرحوم حاجة مسلم بن محمد والمرحوم حاجة مرياني بن حاجي خالد والمرحوم نور جاي بن رحمن والمرحوم هرسي دهواتي بنت عبيد وأصولهم وفروعهم ومن تسبيهم جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والسامين وأموات من أنفق ماله لهذا المجلس وللمعهد ولأموات جميع من ساعدهما ولمن جهد فيهما اللهم الله جل في اللهم ارحمهم ولدرجات في الدنيا والآخرة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم تذكرتنا وغيرها فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وشراء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران اللهم انزل رحمته والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya awalan awalin ya akhiran akhirin ya quwwatan ya hayyu ya arrahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bi sakratil maut wa na'ata minan nar wa aqbil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah. Ya barizal hamd ya malik badi wa yaghfir wa yarham ya dabil balaya Allah ya dabil balaya rahman ya dabil balaya rahim wa sallallahu ala khalqil khairin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah.